السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع الامتحانات للفصل الثالث. هذا إذن بالنسبة لغوسيت اللي دخلوا في هاد لا سيكونس، سي لا ديرنيير سيكونس وهي لا غوسيت. إذن في هذا الامتحان سنتحدث عن عصير الليمون أو لا سيتروناد. إذن pour la recette, normalement, elle est composée de 3 parties. إذن عندها 3 أجزاء. عندنا les outils التي سنستعملها، الأدوات التي نستعملها في la recette. عندنا par exemple la poêle، عندنا la spatule، هادو كمان نستعملوهم باش نديرو une recette. وكاين les ingrédients وهي المكونات التي سأستعملها من أجل إذن تحضير هذا الوصفة. ثم عندنا كيفية التحضير أو la préparation، إذن وهي ستكون على مراحل متتالية متتابعة لا يمكن التغيير فيها، لأن dans une recette هذا مهم جدا. إذا احترمت إذن مراحل هذا la préparation ta recette va être réussite. إذا لم تحترم فسيكون هناك خلل في هذا الوصفة. إذن هنا في هذا الامتحان مدونا les ingrédients أي المكونات، مدونا 2 citrons أي ليمونتين، 200 غرام de sucre أي 200 غرام من السكر، ولتر من الماء 1 لتر دو. عندنا في لا بريباراسيون التحضير كما تشوفوا دائما الترقيم موجود في لي روسيت. إذا ما يجب فعله أولا qu'est-ce qu'on va faire? Lave les citrons. Le temps utilisé les recettes, c'est des ordres. On va donner un ordre. Alors, on va utiliser l'impératif. L'impératif هو الأمر. نستعمله في إذن إعطاء أوامر، ونستعمله في la recette في الوصفة. Lave les citrons. وبالنسبة للضمائر التي نستعملها نستعملوا la deuxième personne du singulier وهي tu، ولا la deuxième personne du pluriel وهي vous. هادو هما في زوج اللي يستعملوهم لأنها c'est pour donner des ordres ou des conseils. Alors عنا lave les citrons، اغسل الليمون. ثم ثانيا coupe les en deux، سنقطعهم إلى 2 أو إلى نصفين. ثالثا presse-les pour obtenir un jus، إذن اعصرهم للحصول على العصير. رابعا mets le jus dans une carafe، إذن la carafe هي القنينة، ضع العصير في قنينة. Cinquièmement verse le mélange au sucre sur le jus، اسكب الخليط ماء سكر على العصير. وأخيرا mais au frais avant de servir، أي سنضعه في الثلاجة قبل التقديم. وهكذا تحصلنا على عصير ليمون إذن منعش. Maintenant les questions. Compréhension de l'écrit. عنا ce texte، هذا النص qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une histoire، هل يسرد قصة؟ أو il présente un métier، يعرف بمهنة؟ أو donne une recette، يقدم وصفة. بطبيعة الحال هو يقدم وصفة. Relève le fruit cité dans le texte، استخرج الفاكهة الواردة في النص. عندنا c'est le citron، le fruit et le citron. Troisièmement, donne un mot de la même famille que préparation. إذن أجد كلمة من نفس عائلة التحضير. عندنا le verbe préparer، قلنا le mot de la même famille, ils ont le même radical. عندنا تشوفوا prépare et prépare, c'est notre radical et ils ont le même radical. Ça c'est un verbe et ça c'est un nom. Quatrièmement, que remplace les dans la phrase suivante. قلنا نستعملوه لتفادي التكرار. إذن coupe les en deux. إذن ما الذي سأقطعه إلى نصفين؟ عندنا هو الليمون. Alors les remplace le mot
les citrons. Au lieu نقول les citrons, coupe les citrons, ou la lave les citrons, après coupe les citrons. Alors je vais répéter plusieurs fois. Pour éviter ça, j'ai utilisé le pronom les pour éviter la répétition. Cinquièmement, écris la phrase à la deuxième personne du pluriel. شفتوا ينستعملوا tu ينستعملوا vous. الآن سأحول هذه الجملة إلى ضمير الجماعة الثاني. عندنا هنا presse les pour obtenir du jus. إذن ولا نقدر نقولوا tu les presses pour obtenir هنا comme حذفنا tu, alors نقولوا directement presse les pour obtenir du jus. لكن هنا أنا أخاطبك أنت. إذن اعصرهم كي تتحصل على العصير. Pressez-les pour obtenir du jus. إذن هنا vous pressez EZ. Vous les pressez pour obtenir du jus. إذن au lieu de dire vous les pressez, هنا شوفوا بلي قدمنا الفعل على le pronom complément. إذن شوفوا باللي ولا الفعل هو الأول، لكن هي نفس الشيء. ما كاش بالك le pronom personnel vous، هنا ما كاش بالك le pronom personnel tu. ثم أكمل complète. On obtient du jus frais. إذا نتحصل على عصير منعش. Maintenant, pour le mettre au féminin, qu'est-ce qu'on dit? On obtient une citronnade fraîche. إذا le S يولي CHE منعشة. الآن production écrite. Mets le texte en ordre pour obtenir une tisane. رتب الفقرة للحصول على شاي الأعشاب. Alors, هنا مدولنا des phrases en désordre وإحنا لازم نرتبوهم. On va les mettre en ordre pour obtenir notre recette parfaite. عنا أولاً verser la tisane dans un verre en utilisant une passoire. إذا نسكب الشاي في فنجان باستعمال المصفاة. ثانياً ajouter les feuilles de la verveine et de menthe. إذا نضيف أوراق رع الحمام أو نبات الزهرة والنعناع. Troisièmement, sucrer avec un peu de miel. نحليها بالقليل من العسل. Laissez infuser quelques secondes. تترك منقوعة بضع ثواني. Pour faire une tisane, il faut faire bouillir de l'eau dans une casserole. إذن لتحضير الأعشاب يجب شاي الأعشاب يجب غلي الماء في قدرة صغيرة. إذن أول شيء واش لازم نديرو؟ bien sûr لازم نقولو pour faire une tisane. انت كي تروح دير une tisane واش دير؟ لازم تهز الماء في لا كاسرول وتحطها على النار. Alors pour faire une tisane, il faut faire bouillir de l'eau dans une casserole. C'est la première des choses à faire. ثم نهز les feuilles de verveine باش نحطهم داخل لا كاسرول. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les feuilles de verveine et de menthe. نزادوا لها النعناع. ثم qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser infuser quelques secondes. نخلي هذيك لا فيرفين والنعناع يطلقوا الفوائد تاعهم ولا كولور تاعهم. شتو الماء يتغير في اللون. إذا سافا انفوزي سينقع في الماء حتى يطلق الفوائد نتاعو. ثم أخيرا وليس آخرا عندنا verser la tisane dans un verre. إذا en utilisant la passoire نصفيو من الماء هذاك من الأعشاب. ثم أخيرا نحطو شوية تاع عسل نحليو هذيك لا تيزان باش تكون الفائدة تاعها 100% ليس بالسكر وإنما بالعسل. وهكذا تحصلنا على شاي الأعشاب. إذا هنا أولا عندنا number 5 ثانيا number 2 ثالثا number 4 رابعا number 1 خامسا number 3. إذا أولا 5 ثانيا 2 ثالثا 4 رابعا 1 خامسا 3. بهذا انتهينا بالنسبة هذا الاختبار وأشكركم كل الشكر على دعوتكم. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تنجحوا كامل وتفرحوني وتفرحوا
الآباء تاعكم والأمهات، وإن شاء الله تكون عندكم علامات جيدة في الفرنسية. وما تنسونيش في النقاط. إلى اللقاء.